Au large des côtes de l'Asie, les Philippines offrent des paysages paradisiaques. La végétation est luxuriante, les terres y sont riches et fertiles. Pourtant, le pays rassemble un condensé des problématiques rencontrées à l'échelle planétaire. Primauté de l'agrobusiness, accaparement des terres, dégâts de l'ultralibéralisme, affrontements interreligieux. Située tout au sud de l'archipel, l'île de Mindanao fournit à elle seule 40% des récoltes du pays. Mais l'expansion de l'agriculture industrielle maintient les communautés paysannes dans la pauvreté. Na semento na. Kini nga area mao ni ang usa ka area nga synthetic pa ni siya nga yuta. May pagka-orange ang iyang color tungod kay nakita siya nga maran siya clay. So nagpasabot siya nga synthetic gyud or kuan gyud siya acidic gyud kay siya murag patay na ang yuta wal dili na siya magamit. Le long des routes de Mindanao, de nombreux panneaux publicitaires vantent les mérites du glyphosate et d'autres pesticides chimiques. Ces produits sont en vente libre. Leur usage est même encouragé pour augmenter la productivité des sols au mépris de la santé et de l'environnement. Cette course à la productivité entraîne les agriculteurs dans une relation de dépendance vis-à-vis des multinationales et des commerçants. Chaque année, les paysans sont obligés de racheter les semences et les produits à pulvériser. Quand les époux Agdal ont repris l'exploitation familiale, ils ont fait le choix d'une agriculture écologique. Mao ni ang yuta sa organic ug sa synthetic. So diferensya. Dili siya pwedeng mabungkag samantala kani organic. Then productive. Cette transition a pu se faire grâce au soutien de l'association CONSARD. CONSARD dispense des cours théoriques et pratiques pour s'adapter au mieux à la réalité de chaque paysan. Ce qui reste pourtant le plus compliqué, c'est de changer les habitudes des gens. The mindset is our big problem with our farmers. The mindset is the people is very difficult to change because you have to have evidence. You have to have concrete results that they will believe in. Because some people do not believe if they will not see anything. Aduna po may tulo ka anak nga puro lalaki na nag-edad po niya 8, 7 o 4. Quand Chris et Melinda ont commencé leur activité, l'agriculture biologique n'était pas une option. So ko din ako nagamit ko chemical. Kay kaning sa organic mo murag struggle pa mo. Kita pa na ko na organic mo kay hago siya ko ano yun. Padayon ko sa akong pag commercial sa uma. Kadugayan akong kuan mas dako man ko gansi noon sa commercial ko so try ko organic naka-recover ko kay gamay siya og gasto okay ra tupong ra ang yang abot sa mag-commercial ka mas makasib ka sa organic kay imong. CONSARD propose des techniques alternatives aux paysans. We try to introduce alternative to this, which is more affordable. We promote organic fertilizers. Organic fertilizers are mostly decomposed waste materials from the fields, fed to the African night crawlers so that we can have vermicast, which is very good for the application in different crops. So we had proven that because we had been using that through all the years in our production. Ginaprocess pud namo ang mga pagkaon sa among baboy sama sa bani, tangkong or madidagwa ug dako pug katabang sa amoa kay naara diri sa amoang palibot dili nami nga madak-an. Among gimix tapos among ginaprocess amo pong ipakaon aron pud mi mga masib ug they can also maximize the chicken dung, the animal manure to be part of the composting for the vermi. So in organic farming, there's no waste.
Everything can be recycled for the farmers to use. You only need to be very industrious and very working, because you don't need money. The things that could be produced are there around you, and you should identify all those things so that you can maximize. Nga kani akong kamagwangan si Kim Brian nga maglalog na siya og pagmata si sayo, maglalog na siya og manok, mutugway og kanding. Kana akong ikaduha nga si Melbert John, po siyang ginagayra po nga unsaong pagbuhat sa mga processing. Tapos ang kani kong ikatulo, humutabang-tabang ra gyud pud sa among pagkuan sa trabaho para pod sa puhon-puhon nga makabalo pod sila sa pamamaagi sa organic, sila na gyud nga ilang gyud ipadayon. Autre exemple de transition agroécologique réussie, Teresa, mère célibataire, arrive seule à subvenir aux besoins de sa famille. Okay. Ako si Teresa Galiano, 48 years old, naitulo ka anak, solo parents, isa ka mag-uma nga nag-practice organic farming. Sa man ni nakakawali na akong balay, area nga gusto ko nga anak, ko'y matrabaho matikad para sa akong mga anak. Isip, nagpasalamat ko nga naanak ko'y kaugalingon nga area. So para nga akong matikad na. So, kini nga certificate na kuha na ko sa akong pag-appeal og training sa organization sa CONSARD. Nag-start ko 2008 sa organization is dayon amo to na iprenda ang akong gitanom is magtanom kog mais kanang nagbuhi ko. So sa organic food nga gibuhat nako diri para nako wala nako nag huna-huna nga dako ko og income. Trabaho so siya, gamay og income, pero para nako is malipayon ko nga nag-organic ko kay as babae na solo parents, pwede gid siya nga dili ka magsalig sa uban. Mabuhi ang akong mga anak, gikat-on ako sila sa pagkaon nga safety. Dili may mag-spray para sa pagkaon namo. So sigurado ko sa akong pagkaon, sigurado ko sa akong baboy, sigurado ko sa akong vermi. Tanan gipaningkamutan ako nga sigurado nga tama. Mais pour produire de manière écologique, il faut d'abord avoir accès à la terre. C'est un combat primordial pour les jeunes agriculteurs de Mindanao. Nathaniel Fernandez is my eldest son. Despite of his hunchback, he always managed to work. Always. His father died 6 years ago. My husband has been killed in 2012. A man in a motorcycle shot him in the street. Before he died, he was struggling to keep the rights to cultivate the land and stood against the landowner, Rodrigo San Luis. Even if we won 3 different trials, still San Luis pays a guard to stay in the house of Nathaniel. We never get access to our lands. Depuis 1988, une réforme agraire vise à redistribuer les terres de manière plus équitable entre riches propriétaires et petits paysans. Grâce au soutien de l'État, les agriculteurs peuvent racheter les parcelles qu'ils louent et qu'ils exploitent. Mais ils font parfois face au refus des propriétaires. Harcèlement juridique, pression morale, expulsion, voire assassinat, tous les moyens sont bons pour les intimider. Et bien souvent, devant les complications, les exploitants renoncent à réclamer leurs terres. Nathanaël a fait appel à DKMP pour l'aider à conserver la parcelle qu'il exploitait en vertu de la loi philippine. Les membres de DKMP et Kiloska apportent leur soutien dans cette lutte, souvent au péril de leur vie. DKMP was actually established because a lot of farmers are facing land tenure problems. Nathaniel and his mother came to us, then we advised them on what to do.
Rodrigo San Luis is the legal owner and plan to sold the land to the big corporations because they need millions, not the small value of the land that Nathaniel and his mother can lease. Dari may wa mi ka trabaho. Tugod na mga sikyo. Guard nga di mi pasudlon. Ce garde est un simple voisin. Go out now, go out now. Payé par Rodrigo San Luis, il vit aujourd'hui sur les terres de Nathanaël pour l'empêcher d'y pénétrer et de récolter ses fruits. Arme au poing, c'est aussi lui qui a chassé Nathanaël de sa maison en 2012. He left that house because the guard treated him so much. He pointed at above 3 times. Oh, if you will not back it in this house, I will shoot you. Pung, pung, pung. La présence de la caméra nous a permis d'approcher la maison de Nathanaël, où le mobilier rouille depuis maintenant 6 ans. I will go here. I will insist to go here, but they always reprimand me. But I will not say bad words to them. I just say, please let me in because this is the fruit of our toil. This is the fruit of our toil. And we cannot taste the fruits of our toil. This is my husband. He received a death threats. Be careful. Be careful because you are the one leading. And 2 weeks before I heard that word, be careful, he was shot. We have to fight a powerful person. They have money. They can hire bodyguards or goons. So we also have to mobilize a strong force, not to fight through guns and weapons, but we fight them with legal aspect. La justice locale est souvent corrompue. Il faut donc porter l'affaire loin des réseaux des propriétaires. Kiloska plaide la cause des paysans au niveau national. The landowners have connections in the local level. That's why they usually just delay the case or delay the things that we need to do. En Asie du Sud-Est, c'est aux Philippines que la répartition des terres est la plus inégalitaire. C'est le pays le plus dangereux au monde pour les défenseurs des droits des petits paysans. Kiloska intervenes and bring the case to the national level. We took the case to the Department of Agrarian Reform, or the ministry, and talked to the highest ranking official there, which is the secretary of the department. We go together, the tenants, with the help of the DKMP and the Kiloska. We found it very effective because of the results that we actually gained. When we appeal, Nathaniel won. Again, they go to the Supreme Court, but they did not won. Nathaniel won. Bukaon sa ko sa akong gitanom daw. Nathaniel and his mother are still struggling with the land. Hopefully, the writ of execution will be served at last within this year. That's what we actually learned, that whenever a farmer learns about their rights, the enemy trembles, because they're aware of what they're fighting for. Amo ni siyang dakpon kay may kuan siya sa mong balao diri so. In role-playing, you can see or feel what certain people or certain representation or religion might feel when you really are doing it. Maranaw day ka? Yes, sir. Pwede tanggalon ang imong hijab?
Sige sir, dili man pwede sir. Dili, tanggalon kay police. Oops. I think role-playing is more efficient way to learn their situation and the others. Grâce à des pédagogies interactives, AKMK sensibilise les jeunes Philippins aux injustices de leur société. Un de leurs objectifs est d'instaurer le dialogue entre les différentes communautés. L'île de Mindanao concentre une forte minorité musulmane dans un pays où 90% des habitants sont chrétiens. Les tensions ont ressurgi en 2017. Durant 5 mois, l'État islamique a pris le contrôle de Marawi, la ville la plus importante de la région. Pour chasser les islamistes, l'armée philippine a bombardé sans relâche. Plusieurs milliers de civils ont été déplacés. La loi martiale a été instaurée. Selon Amnesty International, elle réduit considérablement les libertés individuelles et collectives des citoyens. Le signe d'un glissement inéluctable vers la dictature. Partout sur l'île, les conflits entre communautés sont latents. Dans ce contexte, l'organisation LAFCODE œuvre pour la réconciliation. People now in our project areas are living in a community. And this is a community of both Muslims and Christian communities. Grâce à l'AFCODE, les populations musulmanes et chrétiennes s'investissent ensemble dans des projets concrets pour préserver leur village des dérèglements climatiques. Les volontaires plantent des mangroves, un geste simple aux multiples bénéfices. Mangrove planting is one of the concrete steps to address this issue of climate change. It will protect the communities from the different disasters. For example, if the typhoon strikes the community, at least the mangrove areas will serve as barrier. Les feuillages protègent les habitations et les racines évitent l'érosion des sols. Les coquillages qui s'y accrochent sont une source de nourriture et de revenus pour les populations locales. Un nouvel écosystème est créé. That's why the mangroves actually plays great important role, not only in the environment, but also in the lives of the people. Une autre activité de l'AFCODE consiste à protéger les poissons et les coraux dans une zone de non-pêche. Un sanctuaire marin. Lors des recensements réguliers, l'organisation remarque l'enrichissement constant de cet écosystème marin. Ce refuge pour les espèces aquatiques leur permet de proliférer en toute quiétude. Kanang among santuary kaysa uwahi nga among mga anak ba, among mga apo. Ug dili na mo buhaton na yun ana, wa nay makita nga personal isda. Litrato na lang sa libro na. Kay wa hurot man. Kay ang naamang gud daghang mag dinamita na mag konsida. Pero sukan nga nami santuary na murag na ulian ang among bandari sa dakong Tagalan. Ang among kahoy na nami mangrove na among santuary na ay amo. Naningkamot ni. Ang nagbuhat ana Muslim Christian. Mo'y nagbuhat sa sinkers. Laro na. Last? Okay na. The activities related to marine protected areas provide a space where we bring Muslim and Christian together, to work together, to talk together. From there, it evolves good relationships. Ces associations défendent une agriculture paysanne agroécologique et une pêche durable sur l'île de Mindanao. En revalorisant le métier d'agriculteur, en le rendant plus attractif, elles permettent aux jeunes de considérer l'agriculture comme une voie d'avenir et de construire des communautés résilientes face aux défis de la faim et de la pauvreté. Un modèle à suivre et à soutenir à Mindanao, dans toutes les Philippines, en Belgique et partout ailleurs dans le monde. I guess it will start from us.
there will be a big future in the Philippines if we will work for it. And we're working on it, little by little.